പ്രോഗ്രാം? ഇവനെ പൊക്കാൻ വന്നവരാ. I have some more questions, but it's the phone. நான் phone ஓட பாத்துக்கறேன். அங்கம் குறிക്കാൻ வந்தேன். சாரி, எந்த போன்ல இருக்குன்னு சொல்ல. சாரி. I am a dangerous man. ഞാൻ എല്ലായിടവും പയറ്റി കലക്കി കൈ കൊടുത്തു. Your favorite hobby? സിനിമ தான். Nice. எனக்கா இது மாதிரி இன்டர்வியூஸ் கேட்டாங்க நீங்க என்ன இலுமினாட்டி அதுல இருந்து எப்படி நீங்க இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க சொன்னாங்க அந்த கேள்வி. இது என்னன்னா இப்போ ഇലുമിനാറ്റി நாங்க ഇലുമിനാറ്റിன்னு சொல்ல மாட்டோம், அது கொஞ்சம் സീക്രട്ട്. സോറി, ഞാൻ ഇലുമിനാറ്റി ആണോ സൈറ്റൻ വർഷിപ്പനാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇലുമിനാറ്റിക്കാരത് പുറത്ത് പറയാറില്ല. ദൃശ്യം മൂவி நீங்க வந்து பண்ணிருந்தீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு இருக்குதா? நான் நிறைய பேரை கொண்டு போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போமே. நான் சொன்னா வேணான்னு. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन. இதெல்லாம் क्वेश्चनா? ഇവൻ ഒരു പരാജയമാണ്. ഐ മീൻ ലോക പരാജയം. நீங்க மூவிஸே நடிக்கல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இப்போ. அப்படினா நீங்க 47 வருஷமா நடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு இருக்கலடா போடா. favorite Tamil actor or actress? Actors. ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു ഭാർഗവി നിലയമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാ ഒരു ആളും അനക്കൊക്കെ ആയത്. അടിപൊളി. എങ്ങനെ ചെയ്തു? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ മിടുക്കൊക്കെ എനിക്ക് ജന്മനാ കിട്ടിയെന്ന ആൾക്കാര് പറയണേ. ആക്ടർ ആക്ടർ താൻ അതിൽ ആക്ട്രസ് ആക്ടർ മെയിൽ ഫീമെയിൽ கிடையாது. ஆமா கரெக்ட். അതായത് ഉത്തമ മനസ്സിലായി. இந்த படத்துல வந்து ஷாருக் கான் நடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த படத்துல வந்துட்டு மாமுக்கா நடிச்சிருக்காங்க. மம்முக்கா நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சொல்றாங்க. ഇല്ല ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. സാർ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയാം. நிறைய பேர் ഷാരൂഖ് ഖാൻ പാവം അവര് ഒരു സീൻ നടിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് പണി Don't make me a fool. Don't ask foolish questions, okay? deleted scenes റിലീസ് பண்ணிடுவோம். ഉറപ്പാണോ? എന്താ ആശാനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? So இந்த மூவி മോങ്ങനിരുന്ന പട്ടിയുടെ തല തേങ്ങ വീണെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരുമാതിരി ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം എന്നറിയാമോ? എന്നാ ഞാൻ പോയിച്ച് നാളെ വരാം.